الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الأخوة، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيد المربين وسيد الدعاة، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمبالما أمبيالاتم كسبة أمبيالا بركة كنيمة وشامالة نيمة مبالا ناجة تامبلو أمبيالاتم نكنا إنك سيسا نيمة دمادولا النيمة فلو وقتي نيمة نيامي ببارك وقتي شيدي mom be kabul kono san lu te barake tantu bolo ere ka bar ala ala mi wati do damma albi on be balula am se ga duke haqiqa am ya la fula mbafu kusube ka kila kan de men fana wati am ka la bara dine de la amen wati mina san do be ala kutala be ka wati chewla o ya ala tanu am bi ala tanu minna ala ka nema do bambulu sambe mi fana la o ifuna keni ay ni ko chegoroba do ka déplacer ka na ya atisi nala funa keni ay ala ka nema mi bala nambita nyini ngala lahara ambi ala fu ka barkada ala mi andeme anga funa keni ya di alam bala fu ala barkada albi ala ka andeme ka funa keni ya indi alama fo atasi anga chegoroba ya ma anga juru chaman do alala nan korola ala ka sarani anga juru chaman do alala nan korola ala ka sarani kada ka ramadi funangeni ma de be juru do alala selula shunna nafla selula ni korola abe sarai mene yiga funangeni ya be ke kulungela e ma juru do alala de amba ala fu nema la ka ina fa kan deme ango nema yi anga di ale ala nema sabana mimba ambulu sessa nambi ala fola keneru keneya fana nema keneya de ansikia nan kuma kena mun de siyam mala keneya de ansikia mala bi ala fo keneya fana la albi ala ka keneya jidi an kelengelen bela jele wulo rasulu yo fo ko ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas kun nema flabe ma chama bonanen do as-sihhatu keneya wal faragh ani temps vie wakati nema ni wakati ustaza amina kunche miesa salama ya ere nema ni ya ngata conference la ngata misiri la ngata seli ikera salama de o ni ma ke salama ito ke ku bo salama ala de yake ibe ala de fu ya ala de fu de ala ma denka kanda sirai o ya like الله وفكر محمد ما إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تسيغا مغوكاندا منك ديو الله دبي مغوكاندا نالا نيا يعني سراينكا أم الله فوده أنا كرام غباك الإمام حسن أكو كن ما يري دعوة سراكا الله كدين بارا سراكا تدري كي سوغان دي الله ديكون إتارا دي كي سوغان دي الله دي مالا islamaya mi nambe o keneka ala be fendo nyinan fe dine kono ko amal qur'ane kono wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayr tuhibuna bihi aduwakum wa aduwallah ala ko islamew na obse ka la ben ka jugu pembe ni fanga o fanga e ka ko ke fanga o fanga force na bise ka labe ka jugu kumbe nai ayake ni kuma imbe sigi kana ala krai fanga yin aya défini pratiquement sira karamo ni dine karamo bawko kala krai barake ni fanga sabadi dine indamene fo ata saka fatuli ma fanga saba a folo quwwatul iman limaniya fanga force spirituelle ya nyini ka sahaba ulamo limaniya ka jidi ala dana ya ka jidi ni limaniya sabatira ibi jo kulunye iba puse ka bwa nola ni limaniya sabatira foi tei ko adama dem be se ka sira mi wa it dese foi la ibi se ka fembe supporti
ayo limaniya sabati sahabaw la balola ni o limaniya filanan quwwatu al-ukhuwa force de la fraternité an bɛ ɲinɛ ni fanga in kɔ wallahi silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ fanga t'o bɔ o de ye bɛrɛdɛmu ye o de ye fɛn bɛɛ ye wa diɲɛ taabolo bɛɛ bɛnn'a kan ko ɲɔgɔn minɛ de ye force ye tubabuw b'a fɔ l'union fait la force diɲɛ bɛɛ bɛnn'a kan kodɔnna bɛɛ i ye silamɛ ye kafiri ye ko ɲɔgɔn minɛ balimaya ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen bɛ ka bɔ o de ye fanga ye siga foyi t'o la fanga sabanan min ni alakira ye baara kɛ n'o ye o ye quwwatu sa'idi wa silah o de kɛra fanga laban ye quwwatu sa'idi wa silah ye mun ye ka kɛlɛkɛ minɛn ta ka kɛlɛ kɛ ka kɛlɛkɛ minɛn ta ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ ni kuranɛ aya in fɔla an bɛɛ bisi ka min ye k'an ka labɛn fanga la an di kɛlɛkɛ minɛnw ta an di karatew degi an b'o ye mais fanga fila in an t'o ye o tuma dɔ la hali ni silamɛw ye kɛlɛkɛ minɛn ta ni fanga fila in tɛ yen nafa ti ɲɛ o limaniya t'e la aw tɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ se jɔn na a tɛ se maa si la ni fila de kan ka sabati fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka kɛlɛkɛ minɛn ta n'a ye kɛlɛkɛ minɛn ta i bɛ taa sɔrɔ e bɛ fɛ i ka sa i balima ka kisi o la aw bɛ se sɔrɔ mais ni limaniya tɛ yen fraternité tɛ yen bɛɛ b'a ɲini est ce que ne tɛna n yɛrɛ di nin na koyi n ka n den kɔfɛ e y'i den a t'a kun bɔ donc ne ko a t'a kun bɔ nin fana ko a t'a kun bɔ a bɛ victoire sɔrɔ jɔnni kan donc nin fanga saba an b'an janto a la an bɛ taa n'a ye ni baara ye nin fanga saba in an ka bi tile la an bɛ sinsin min kan o ye fanga fila in ye an ka diinɛ baara kɔnɔna la limaniya fanga ani an ka fraternité fanga bon fraternité in n'o ye silamɛya balima ye tiɲɛ yɛrɛ la an t'a fɛ ka sɛgɛn a fɔli la parce que baara bɛ jɔ ale de kan Ustaz baara bɛ jɔ a kan dɛ Ustaz ni dusukun kɛra ɲɔgɔn fɛ t'i da ka sunɔgɔ ni mɔgɔ y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ na t'i da ka sunɔgɔ ti wuli foyi kama ne t'a kɛ ayi mais Ustaz jamakulu lajɛ sa maga tun ka dɔgɔ u nana gɛn ka bɔ yen u taara Madina ka t'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka t'u tɛgɛ Rasulu ye baara fɔlɔ kɛ Madina a bɛɛ kɛra ka silamɛya balimaya de sinsin an ma misiri jɔ wa silamɛya balimaya sinsinnen don an ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ siɲɛ 5 tile kɔnɔ an ka bɔ ɲɔgɔn kalama an ka ɲɔgɔn ka taabolow dɔn an ka kɛta ka ku ɲɔgɔn na an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka bɔ ɲɔgɔn kalama misiri jɔra o de kama o bato bɛ kɛ sa mais a jɔli belebeleba ye nin an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn ka degun ta a bɛ dusukun a b'an dusukun kɛ ɲɔgɔn fɛ kanu ka sabati a tilala ka na fraternité yɛrɛ don ni ɲɔgɔn cɛ ka fara o kan tuguni donc o ye fanga tɔ sinsin donc o fraternité min filɛ wallahi base don silamɛya jɔra a ka di silamɛya jɔra ale ka di k'i balima kanu dusukun na k'a tɛgɛ minɛ o de la bi n y'a ɲini waati koronnen don Ustaz n bɛ fraternité ta point fila la wasailu tanmiyatil ukhuwa moyen minnu bɛ an ka fraternité augmenter an bɛna kuma o kan k'a sinsin k'a kolo gɛlɛya ka tila k'a taa ɲɛ tanmiya ye kɔrɔ ye o bon n'o bɔra yen Ustaz an bɛna point filanan min ta o ye ijra'atu lil himaya fraternité fana k'a protéger fraternité développer li bɛ mais k'a protéger k'a kɔlɔsi quoi fɛn dɔw bɛ yen minnu b'a kɔlɔsi mala an b'a daminɛ minnu bɛ fraternité yɛrɛ taa ɲɛ k'a sabati o sabu fɔlɔfɔlɔ ye min ye alhubbu fillahi ko kanu in ka kɛ ala kama ni kanu kɛra ala kama o bɛ taa ɲɛ o i b'o dɔn min fɛ an ka kodɔnnaw ko ma kana lillahi dama wa tasad ni fɛn o fɛn kɛra ala kama ko bɛ taa ɲɛ sa de segin ko t'o la bilen wa ma kana li ghayri llahi qata wa fasad ni min ma kɛ ala kama a bɛ tigɛ a bɛ jɔ a bɛ segin a kɔ i yɛrɛ ɲuman nin t'a kun bɔ mais ne ta kɛra ala kama nin b'a kun bɔ dɛ parce que ne y'a kɛ ala de kama ni min ye n sɔrɔ a la o ye n sɔrɔ a la ala ko de la n'o kɛra hɛrɛ ye ala ko don n'o kɛra tɔɔrɔ ye ala ko don ne ti bɔ a la ne bi to a la parce que ne donna a la ala kama ne ma don maa kama donc fraternité bɛ se ka taa ɲɛ n'a kɛra ala kama n'a kɛra ala kama vraiment a bɛ taa ɲɛ donc ala k'an ta fo ye o tuma na alhubbu fillah o de ye fɛn fɔlɔ ye fɛn min b'a la n'o ɲininen don an fɛ
o n'a kɛra ala kama diɲɛ nafa bi sɔrɔ a la lahara nafa bi sɔrɔ a la sahihu tirmizi la kira ya hadisa la kali almutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhum an-nabiyyuna wash-shuhada ma munu ya kɛra ma munu ɲɔgɔn kanu ale ala kama ko lahara do abu sigi tribune nɔrɔmaw ka larusi jukɔrɔ ko nabi ɲumanw yɛrɛ b'u nege minɛ ko seyidu su b'u nege minɛ ala ni kabako seyidu su minnu sara kɛlɛkɛyɔrɔ la k'olu bɛ minnu ye balimaya kɛ diɲɛ na ala kama k'u b'u sigilen nege minɛ ala ka larusi jukɔrɔ ko nabi ɲumanw b'u nege minɛ o tuma la o kɔrɔ ye ko an ka ko in kɛ ala kama an ka kɛ ala kama sahaba wallahi u ye ɲɔgɔn kanu ala jati kama fɛn bɛɛ ala ye fɛn bɛɛ nɔgɔya u ye fɛn bɛɛ ɲɛn'u bolo fɛn bɛɛ ɲɛn'u bolo fɛn bɛɛ foyi balimaya de tɛ yen min bɛ se ka silamɛya balimaya i b'a kɛ i tɛ sanu i tɛ wari ɲini i tɛ foyi ɲini wa diɲɛ kɔnɔ diɲɛ maa bɛɛ bi kamana gan furakɛti min na o ye silamɛya ta de wariko t'a la foyi ko t'a nka n'i ye ɲɔgɔn nɔ i b'a fɔ ka ɲɔgɔn sogo bɛɛ pɛrɛlen don ka bila bɛɛ ɲɛ ka sacrifice kɛ i balima nɔfɛ ya rabbi ala ka a doni ta fanga di amin ya rabbi sa nin de fɔlɔ ye sa am dan filanan la filanan ye salamatu sadri salamatu sadri kɔrɔ ye di dusukun ka jɛya ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma an ka kodɔnnaw yɛrɛ ko an ka karamɔgɔbaw ko fraternité yɛrɛ ye étape ye quoi i n'a fɔ escalier do maratib degré a étape fɔlɔ yɛrɛ ko yɛrɛ de ye dusukun ka saha ye étape fɔlɔ ye dusukun ka jɛya ka ɲɛsin balima bɛɛ ma ale étape laban ye isaru de ye isaru kɔrɔ ye k'i yɛrɛ mago sa k'i balima mago dilan ne ni balima ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn dɔ la e mago b'a la ale mago b'a e ka taa n'a ye o fana ye ko dɔ ye an bɛna taa e bɛ fɛ ka taa ci la n'i ka mɔbili i balima yɛrɛ mago jɔra a la e k'a ta ne bɛ taxi ne bɛ taxi walima duurunin o tuma la salamatu sɔdiri o ɲininen don an fɛ o y'an k'an jija an ni ɲɔgɔn cɛ dusukun ka jɛya ka bɔ juguya ma ka bɔ bɛnzɔnkɔniyɔ ma an kan'o kɛ an k'an dusukun jɛya an n'an balimaw cɛ surtout yɛrɛ a kana bon n'a fɔra ko dusukun kɔni ka jɛya y'a dɔn kuma tɛ k'a fɔ e bɛ t'i tigɛ ka bɔ i balima la e b'i kɔ don i balima la e n'i balima yɛrɛ tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ donc olu ye fɛn ye fɛn min n'a man ɲi donc anw ka jɛ in a sinsinnen don ka dusukun jɛya ka dusukun jɛya o de la an y'a fɔ kuranɛ aya dɔ bɛ yen duwawu don a bɛ ɲini frère bɛɛ fɛ i k'a kalan hali don o don siɲɛ kelen ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هل شيء كلين على كلهم يا الله يكا يا فام أنا بالما منيان كون كتا دينينا الله يكا نجويا كسكلين بلان دسكونا كنيشي دين بارك الله دوما الله يدي يا فام مسا يدي هنا مسا نيبني كلام والله يدسكون بجيه تي موجوده ala yɛrɛ de b'i dɛmɛ ala de b'i dɛmɛ ya rabbi ala k'an dɛmɛ ala k'an dɛmɛ mana ustaz n'an bɔra yen sa sabanan ye min o ye an-nushu wa tawasi an-nushu k'an kɔnɔna jɛya ɲɔgɔn ye wa tawasi ka conseil di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira balima ye fɛn dɔ la kɔnɔna jɛya ye b'a bilasira zaa kuma b'a ko innal muslima la yasiru fi tariqin amin ko an bɛɛ k'a dɔn silamɛ kelen kelen si tɛ yen k'i baara ka taama sira min kan ko sécurité totale b'a kan a t'a kan o a t'a kan dɛ i b'i ka taama sira min kan vraiment obstacle de bɛ yen gɛlɛyaw de bɛ yen adamaden sitanaw bɛ yen jinɛ sitanaw bɛ yen y'a ye gɛlɛyaw bɛ se k'i sɔrɔ sira in kan wa o ye sira in yɛrɛ taalan ye silamɛya diinɛ baara sira nature ye gɛlɛya de b'a la o gɛlɛya kɔnɔna la k'i bɛ taa sɔrɔ balima kelen kelen bɛɛ mago bɛ mɔgɔ la min b'a tɛgɛ minɛ k'a bilasira ka sira jira a la ka hakili jigin n'a ɲinɛna k'a dɛmɛ n'a filila bɛɛ mago b'o la o de bɛ ɲini an kelen kelen bɛɛ fɛ o min filɛ fana kuranɛ aya de jigin'o la ala y'o fɔ an ye ko wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw
بالصبر تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر sahaba kan ɲɔgɔn ye n'u bɛ fara u kun bɛ ni aya kalan ɲɔgɔn ye k'a yira ko in ye ɲɔgɔn bilasira de ko n'u sahaba damadɔ ye ɲɔgɔn ye mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 k'u b'a fɔ ta'alaw nu'min sa'a ta'alaw nu'min sa'a a ye n'an ka limaniya heure kelen u b'u sigi dɔrɔn bɛɛ bɛ ladilikan dɔ de wuli ka taa a ye ko in ye wa c'est ça olu ka ɲɛnama in ka di koyi a ye n'an ka sigi i da an hakili jigin hadisa kelen na wa ale bɛ dɔ fɔ ni fana bɛ dɔ fɔ ni fana bɛ dɔ fɔ ala k'an dɛmɛ ka baara kɛ n'a ye salamu alaikum an ka taa y'a ye n'u y'a di limaniya bɛ sɔrɔ i y'a faamu approvisionnement bɛ sɔrɔ essence bɛ kɛ moteur la a hadisa kelen dɔw bɛ i bɛ kalo kelen kɛ n'a ye kuma la o ɲininen don an ka fraternité ninnu kɔnɔ an ka essayer ka ɲɔgɔn ladi nusuku ye ɲɔgɔn ladi tawasi ka ɲɔgɔn bilasira an k'o kɛ nin b'a yira k'a fɔ an ka sigi ninnu f'an ka jija de an ka participer présence ka kɛ o de ye yɔrɔ ye ni ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na an bɛɛ lajɛlen une fois par semaine i b'i ka kuma in bin hakili jigin min na y'a dɔn ko rasul kun b'a fɔ Bilal ma arihina biha ya Bilal an lafiya ni seli nin kuma in kɔrɔ ka dun seli dɔrɔn de dɛ ala ko yɛrɛ de tun bɛ ala kira ni lafiya sallallahu alaihi wasallam bon frère yɛrɛ kan k'o jateminɛ yɛrɛ est ce que ala ko bɛ ne ni lafiya ou bien a bɛ ne tɔɔrɔ de wala i b'a jateminɛ e filɛ ka rencontre minnu fɔ e na o na la i ni de bɛ lafiya i ni fɛn dɔ de bɛ taa i bɛ na i bɛ juguman dɔ de bila i bɛ taa ni ɲuman dɔ ye donc i kan ka kɔrɔtɔ de yan'a don ka se a kan ka kɛ waati min bɛ ni de lafiya al unsu billah k'i ɲɛnafin bɔ ni ala ye ale waatiw de ye ɲɛnafin bɔ waati i ɲɛnafin b'i bɔ ni ala ye Ibn al-Qayyim al-Jawzi de y'o fɔ ko n'o ma ye maa min na diɲɛ kɔnɔ ko diɲɛ hali jinɛ de y'o ye ni donna ala ko kɔnɔ dɔrɔn i bɛ lafiya fo mɔgɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la ala ko de bɛ ne degun a bɛ n lafiya e de la activité ninnu n'an donna a la i t'a fɛ a ka ban o i t'a fɛ a ka ban o de ye taamasiyɛn ɲuman ye nka cɛ a ye nin ko teliya sa kana fɔ dɛ ala k'an kisi o ma a waatiw kana kɛ degun y'an bolo a kana kɛ degun ye an ka kɔrɔtɔ de y'a ka se c'est ça ka se ya rabbi ala k'o k'an ye ala k'o k'an ye o tuma la o de do dɛ ustaz nin ye min ye ko nasiha fana n'an b'a di k'an ka di dogo la o fana ka fɔ dɛ an ka di dogo la kana maa ladi jama cɛ la an-nasihatu ala ru'usil khalaiq fadiha ko ka maa ladi jama ɲɛma k'o ye lebu de dɛ karisa e fana ta don nin man ɲi o nin ta bila sa i y'a lebu de i m'a ladi an ka nasiha di dogo la an ka nasiha di bil hikma an ka di avec sagesse ko dɔn kuma dɔw bɛ yen a fɔcogo b'a ɲɛ a fɔcogo b'a tiɲɛ e bɛ ka maa e bɛ k'i bɛ taa kɔnɔnajɛ kɛ maa ye e bɛ k'a dɔgɔya yɛrɛ o fana a tɛ sɔn i bolo wal maw'izatil hasana an k'a di ni wajuli kɛcogo ɲuman ye an k'a di wa bi uslubin raqib a bɛ di ni méthode min ye o méthode fana ka kɛ méthode nɔgɔ ye ka kɛ méthode nɔgɔ ye n'o kɛra dɔrɔn a bɛ minɛ de a bɛ minɛ kuma yɛrɛ fɔcogo ma hali ti tila a to ten sa a to ten n y'a faamu nin ko y'a banna koyi kuma yɛrɛ fɔcogo fɛ walahi donc kuma dɔw fɔcogo b'a ta tigi yɛrɛ bi dimi ka taa fɛ kuma la an ka kuma fɔcogo jateminɛ i bɛ se ka ɲɛni kɛ ni kuma fɔcogo i bɛ se ka tiɲɛni kɛ fana ni kuma fɔcogo ye naaninan ye min ye ma'rifatul fadl k'i balima i frère i balima silamɛ o silamɛ n'i n'a bɛ baara la k'i k'a ka ɲumanyaw dɔn ye a ka ɲumanya dɔn ye ala y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ wala tansawul fadla bayinakum a kana ɲinɛ ɲɔgɔn ka fusamantiya kɔ ɲumanya ye fɛn fila a tigi yɛrɛ valeur dɔn a ka ɲumanya dɔn personnalité min don dɔn i kana sɔn i k'a dɔgɔya kana ka personnalité jogin quoi kana jogi fusamantiya bɛɛ bɛɛ la waritigiya t'o la kalanbaya t'o la ma kalan t'o la n ye fantan ye t'o la silamɛ bɛɛ ka bon frère bɛɛ ye maaba ye i ka bɛɛ ka bonya dɔn a ye ka bɛɛ ka bonya dɔn ka bɛɛ ka fusamantiya dɔn ka bɛɛ ka place dɔn an ka kodɔn na ko la yarifu qadra rijali ila rijali ko maa si tɛ cɛw valeur dɔn fo cɛ n'a min ye cɛ ye o de bɛ cɛ valeur dɔn n'a fɔra cɛ c'est-à-dire cɛ ye ala ye kodɔn di maa min ma ka faamu d'a ma o b'a dɔn ko ala ye maa o maa da bonya kan ka da bɛɛ kan maa si tɛ sɔn dɔgɔyali ma n'ala bɛɛ de bɛ bonya ka bɛɛ kɔrɔta rasulu y'o de kɛ sallallahu alaihi wasallam
Sayyidina Bilal ayu bonya ku korota Sayyidina Bilal Suhaib ar-Rumi Salman al-Farisi Rasul ko Salman wa ko Salman minna ahlul bayt ko Salman ahlul bayt de ne ala kira de dodo mais we bonya de Salman te fara ahlul bayt ka nous bonya de comme au valeur donc ayi silamɛya y'o ɲini an fɛ an ka ɲɔgɔn an ka i balima silamɛ a jɔyɔrɔ a valeur a ka bonya a n'a ka ɲumanya i k'o dɔn a ye kana ɲinɛ o kɔ cogo si la hakikatan n'o kɛra o b'a to a dusukun bɛ k'i fɛ a dusukun bɛ k'i fɛ musa n'o bɔra yen al-musarahatu wal-mukashafa o ye duurunan ye musara al-musarahatu wal-mukashafa arabu ko ko as-sarahatu raha ka jɛya ɲɔgɔn ye dogodogoli man ɲi ko la ka jɛya ɲɔgɔn ye ka ɲi ni ko dɔ bɛ yen n'e m'a faamu dɔrɔn i bɛ ɲininkali kɛ a bɛ jɛya ye diinɛ bɛ mago bɛ jɛyali de la diinɛ tɛ dogodogo ko ye usa n bɛ misaliya min di nin na rasul sallallahu alaihi wasallam bayatul aqabatu saniya la n'a ni magankaw madinɛkaw u ye layidu ta madinɛka cɛ dɔ tun bɛ a tɔgɔ ye ko abul haysam bunu tihan abul haysam bunu tihan a ko ala ka ciba anw ne kɔni an ye layidu di ɲɔgɔn ma i taatɔ don madina an y'a f'i ye n'i taara an b'i dɛmɛ an b'i ka sahabaw dɛmɛ an b'an ni na an ka nafolo di k'an ka denbaya di nka fana ko in an ka jɛya dɛ ne fana bɛ fɛ ka ɲininkali dɔw kɛ donc o kɔrɔ hali baara la hali mɔgɔ min yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ye n'i ma ko dɔ faamu a ɲininka ni ladabu ye a ko ma a ko ya rasulallah inna baynana wa bayna ar-rijal ya'ni al-yahud hibalan a ko jɛ bɛ anw ni yahudiyaw cɛ wa inna laqati'uha an bɛna taa jɛ in tigɛ ka bɔ an n'u cɛ an bɛ dan e de ma a ko nka ne ko ni ko in nana sanzɔ ko silamɛya kɔrɔta la i bɛna tila ka na makan k'anw do yan a ko parce que ne nan'o la o kɔrɔ anw ninnu y'anw jugu de ye o y'anw don ne kɛlɛ wɛrɛ la dɛ i t'a ko jɛya n'o b'a la an k'an ka préposition da kabini san y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ko man jɛya ɲininkali ye yɔrɔ kɔnɔja ɲininkali kɛra dɛ ko Ka'b bin Maliki ko fatabassama rasulullah ko ala kira yɛlɛla ale tun bɛ yɛlɛ musumusuni kɛ summa qala kira ko a ma bal ad-dammu bid-damm wal-hadmu bil-hadm ana minkum wa antum minni uharibu man harabtum wa usalim man salamtum kira ko k'o tɛ dɛ ko ne joli n'aw joli de don ne ye aw dɔ ye a ye ne dɔ ye n'a ye maa min kɛlɛ n b'o kɛlɛ n'a ye bɛn ɲini maa min fɛ n b'o ne bɛ Madina fo saya ne bɛ sa de an tɛ bɔ ɲɔgɔn na bilen ne n'aw tɛ fara bilen dɛ mana layidu kan min na an b'a ta ɲɔgɔn ye saya de b'an fara sa makan kɔni tɛ bilen ne bɛ Madina sa de yarɔ ko jɛyara o a jɛyara wa a kɛra ten fana a kɛra ten fana mala jɛya ɲininen don ko la an bɛ ala deli usa n'o bɔra yen wɔɔrɔnan don wa wɔɔrɔnan ye min o y'a laban fana ye o ye at-tasamuhu wat-tarahum at-tasamuhu wat-tarahum tolérance ani an ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn mago to ka hinɛ ɲɔgɔn na silamɛya balimaya la ɲɔgɔn mago to b'a kɔnɔ hinɛ ɲɔgɔn na b'a kɔnɔ hinɛ de ɲinina kɔnɔ kosɛbɛ ko yajibu an yakuna daydanu al-amilina lil-islam huwa at-tasamuh ko wa diinɛ baarakɛla yɛrɛ ka taamasiyɛn fɔlɔ ye tolérance de ani hinɛ yafa ni hinɛ o de ye ale ka taabolo ye hali ani maa wɛrɛw cɛ ko bɔ kuma tɛ i yɛrɛ ni balimaw cɛ ma o de kan ka kɛ o i yɛrɛ ni balimaw cɛ o de kan ka kɛ wa kira de mamuso la n'o ye i y'a faamu suratu Ali Imrana kɔnɔna la a aya 159 فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك o de fɔra o hinɛ min b'i dusukun na dɛ kira o de y'a to sahabaw jɛra la ni tun kɛra maa dusukun jalen bɛɛ tun bɛ taa wala an fana ka hinɛ jira ɲɔgɔn na muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum k'an bɛ hinɛ ɲɔgɔn na o hinɛ in de bɛ yen dɛ ni balima kungo wulila i ka don a kɔnɔ ni hinɛ ye ka don a kɔnɔ k'i ta don k'i seko bɛɛ k'a la ustaz Tumala nin wɔɔrɔ n b'a jigin a bɛ somɔgɔ sama bɔ ne b'a to ɛhɔ balimaya in
bɛ développer, c'est ça. A bɛ fanga sɔrɔ. O tuma la an ye min fɔ ka tasamuhu de kɔrɔ ye tolérance. E balima ye ko dɔ k'i la a nana yafa deli fɛ. O de ye tolérance ye. O jate ka minɛ. Tabarani ka hadisa dɔ nana ko man tunussila ilayhi falam yaqbal lam yarid al-hawd. Ko ni maa min balima donni gasi la a nana ko yafa ma Ala kama ko n di yafa k'i tɛ min Alakira ka kɔji la lahara k'o tɛ kɛ fiyewu ni hadisa nana Tabarani kɔnɔ. Minnu bɛ gɛn ninnu e bɛ fara o kan. I tɛ mɛn a la i tɛ mɛn o la maana o la o kɔrɔ ye balima ka yafa balima ɲɔgɔn ma hakikatan ko mana gɛlɛya cogo cogo i bɛ yafa de ya rabbi Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen. Amina. Ijra'atun lil himaya. O tuma la fɛn minnu bɛ fraternité tanga k'a tanga k'a kɔlɔsi o fɔlɔ-fɔlɔ ye idraku ahamiyataha fraternité i k'a valeur dɔn ni maa min ye silamɛya balimaya valeur dɔn o b'a to i b'a protéger quoi i yɛrɛ b'a ɲini k'a tanga i kana sɔn a ka tiɲɛ i ni balima cɛ mana parce que n'i ye fɛn dɔn ko fɛn min valeur b'a la i bolo i b'o de kɔlɔsi o. I b'o kɔlɔsi dɛ. Nala n'i ye silamɛya balimaya valeur dɔn o b'i bila i k'a kɔlɔsi. Ça o ye fɔlɔ ye. An tɛna janya olu la bilen. Filanan ye min ye ma'rifatu fiqhil khilaf. Ma'rifatu fiqhil khilaf. O kɔrɔ ye ni silamɛ fila fɔra ɲɔgɔn kɔ o fɔɲɔgɔnkɔ in silamɛya jɔyɔrɔ ye mun ye o la i n'a fɔ a ka faamuw fɔra ɲɔgɔn kɔ silamɛya ko ka kɛ cogo di. Donc ustaz yɛrɛ ye nin kuma in fɔ an ka imam ye nin kuma in fɔ sura wajulikɛyɔrɔ la. Qaida zahabiya dɔ nana o la règle générale dɔ nana o la o règle générale de ye linata'awan fima ittafaqna alayhi walya'dhur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Donc an bɛnna min kan hakililaw la bɛɛ bɛnna min kan an ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'o ye an fɔra ɲɔgɔn kɔ min na an ka yafa. Donc nin de ye ale taabolo nin de ye règle générale ye diinɛ kiitiw faamuyali la an bɛɛ bɛnna min kan an ka baara kɛ n'o ye fɔɲɔgɔnkɔ kɛra min na n'a ti balimaya fara kun bɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma olu la an ka baara kɛ n'o ye. Ni mɔgɔ taara Makan i t'a sɔrɔ hiji daminɛ ka taa ban mazhabu bɛɛ lajɛlen ka baara bɛ k'a kɔnɔ. Ni maa min ko n taara ne tɛ foyi kɛ mazhabu kelen kɔ i bɛ hiji yɔrɔ dɔ bila ka na so kɔnɔ. Mazhabu bɛɛ de b'a bɛɛ. I bɛ taa yɔrɔ dɔ la foyi tɛ yen malikiya kɔ i bɛ taa yɔrɔ dɔ la hamidaliya bɛ yen hanafiya bɛ yen shafiya bɛ yen a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ i b'a dɔn o la ko in ye ko kelen de ye faamuyaliw fɔra ɲɔgɔn kɔ yɔrɔnin dɔw la. Usa yɔrɔ dɔw la n'a yɛrɛ ma kɛ ten e ko baara yɛrɛ bɛ se ka kɛ. A ti ɲɛ dɛ. N'a fɔra ko a ka bɔ nin yɔrɔ in na yanni nin waati in cɛ jama caya i b'a sɔrɔ dɔ kɛ bɛ ka nɔgɔya dɔ kɛ o la o nɔgɔya in bɛ ta ka baara kɛ n'o ye kosɛbɛ waati bɛ tɛmɛ ka o maintenant n'a fɔra ko bɛɛ ka bɔ yen waati ni avion wɛrɛ tɛ yen ka mɔgɔw ta ko bɛ gɛlɛya Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Donc Musa n'o bɔra yen sabanan istishabu fiqhil awlawiyat priorité ko fana jate ka minɛ n'i ye priorité jate minɛ a bɛ fraternité sabati priorité jate minɛni parce que o kɔrɔ ye mun ye hakilila dɔ bɛ se ka ye la mais tuma dɔ la priorité di balima fana ka hakilila ma a bɛ fɔ k'a ka hakilila di mais e b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ne ye n ta fɔ nka nin fana ta ka ɲi ne ta ye i ta bila o yɔrɔ bɛɛ i ka priorité d'ale ma donc n'o kɛra a bɛ taa mais n'a fɔra a tashabbusu bi rai bon ne kɔni ne ta in a sɔnna a ma sɔn ne ta in de ye tiɲɛ bon n'o kɛra baara tɛ ɲɛ. Donc an ka priorité jate minɛ. O tɛ hakili jigin maa dɔ la an ni dɔ bɛ baara kɛ ustaz o bana in b'ale la dɛ ale kɔni n'a y'i ko fɛn min kan aw baw si kɛ ɲɛfɔli la a tɛ ban toujours oui mais fo ka nɛgɛ bɔ. Adamaden kɔni hakilila ɲuman bɛ la mais priorité jate minɛ ne ka hakilila in ka ɲi mais ni an bɛ nin yɔrɔnin min na sisan n'an y'ale ta kɛ an bɛ bɔda sɔrɔ donc e k'i ta bila yɔrɔ bɛɛ mais mɔgɔ min ka fisa an bɛɛ o m'a ta bila Hubabu bunul Munzir Ala kira ma ka hakilila bila a ye yan Baduru kɛlɛ don kira ma jigin wɔ yɔrɔ dɔ la Hubabu nana a ma ko Ala ka ci ba ne ko ni jigin yɔrɔ in Ala de ko i ka jigin yan ou bien i yɛrɛ ka adamadenya hakili don ani kɛlɛ fɛlɛ a ko Ala m'a fɔ n ye kɛlɛ fɛlɛ a ko kira n'o don ne b'a ɲini fɛ i bɛ yafa n ma an kana sigi yan ne tun b'a fɛ an ka taa ɲɛfɛ kɔlɔnw caman de b'a ɲɛfɛ an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ kɔlɔnw bila an kɔfɛ
to munu yɛrɛ bɛ an b'olu gere a tɔ mana to dɔrɔn an b'o gere ni kafiri ninnu nana u ni minɔgɔ de bɛ na u bɛ ji ɲini ka dɛsɛ o tuma na o y'u ka force fɔlɔ pɛrdilen rasulu ko he a ye wuli a ye wuli an ka o ti wa a n'a y'a fɔ ko ne ye kira de ye e bɛna fɛn fɔ ne ye wa a b'o fɔ mais a m'o fɔ a ko a ye wuli nin ka hakilila ka ɲi ne ta ye dɛ an ka taa a y'a k'a ta ye donc o priorité jate ka minɛ baara kɔnɔ mais kuma bɛ ko ne de y'a fɔ c'est fini c'est tout n'a sɔrɔ a tigi responsable non en tant que responsable ne ta ti bila mais responsable fɔlɔ de ye alakira ye ale dun y'a ta bila mana ala ka hakili ɲuman d'a ma o tuma na n'o bɔra ustaz rafu saqfi al-khilaf rafu saqfi al-khilaf kɔrɔ ye c'est à dire fɔɲɔgɔnkɔya fɛn min yɛrɛ b'a to fɔɲɔgɔnkɔya yɛrɛ kana na k'an ka baara kɛ n'o ye ustaz jumɛn o ye husnu zanni ka bisigiya ɲuman da i balimaw ka kuma bɛɛ bisigiya ɲuman ɲuman k'o ta k'o da i balimaw ka kuma bɛɛ kuma o kuma ni a ka kuma o kuma fɔra a bila minɛ ɲuman kɔnɔ y'a ye hali ni dɔ y'a se k'a fɔ k'a bɛ ko in jɛngɛ a nɔ i b'a sɔrɔ i bɛ ɲuman dɔ fɔ ka ɲuman dɔ kanu ni a ye donc an tattasi'a suduruna li naqdi al-bannan wa an ya'mala kullu minna ala ihtiwa'i al-khilaf dɔrɔn an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ min b'a to fɔɲɔgɔnya yɛrɛ bɛ ɲɔni ka bɔ yen ko dɔ mana kɛ dɔrɔn balima dɔ ye ko dɔ kɛ ni fɔɲɔgɔnya ko kuma bɛna fɔ i bɛ sin ka na ni bisigiya kuma dɔ ye non a kana kɛ ten i b'a sɔrɔ a bɛ fɛ k'a kɛ tan de a ka ɲi sa a bɛ ɲɛ o donc ka mankan yɛrɛ datu ka bɔ yen ka fɔɲɔgɔnya bɔ yen donc ni bisigiya ɲɛna ɲɔgɔn na dɔrɔn i b'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnya bɛ dɔgɔya parce que i mana fɔ i b'a dayɛlɛ dɔ b'a datugu ayi kana nin kɛ i bɛ sɔrɔ a ma dabɔ a kama ou bien a ka laɲini ye nin de ye an ka faamu sa silamɛya de don an tɛ baara kɛ ni Umar bin Khattab ka bɔda 70 ye a banna o ka ca dɛ i b'a di i ka yafa i balima ma fo siɲɛ 70 k'o kɔfɛ n'a ye dɔwɛrɛ kɛ i k'a fɔ ko ayi a bɛ taa sɔrɔ bɔda b'a bolo dɛ mais ne de t'a dɔn n'an taara n'o ye ko bɛ nɔgɔya usa rafu mustawa al-hiwar rafu mustawa al-hiwar o ye jumɛn ye o de ye balima k'a bɛ ɲini fɛ k'i jija cogo bɛɛ la i n'a ka kuma i n'a ka se ka kuma en cas de problème i n'a ka kuma vraiment a ka se ka baro kɛ i n'a ka sigi ka baro kɛ c'est kibaruya dɔ ye kamana gan i balima ka ko la taa ka baro kɛ n'a ye baro kɛ baro in kɔnɔna la a bɛna kuma fɔ kuma min b'i lafiya a bɛna kuma fɔ kuma min bɛ a to peut-être fɛn dɔ bɛ e yɛrɛ kɔnɔ e b'a ye k'a fɔ ko in tɛ ci a banna o tuma la o la o yɔrɔw bɛ ɲini an fɛ kosɛbɛ an ka baro ɲɔgɔnya ka tɛmɛ frères ni ɲɔgɔn cɛ quoi hali n'a sɔrɔ problème tɛ yen hali ni problème tɛ yen to ka tɛmɛ i balima fɛ a ka baro kɛ parce que i ni maa min bɛ baro kɛ ka caya i b'ale dɔn quoi i b'a faamu quoi i jala bɛ gɛlɛya la a jala bɛ gɛlɛya a ka bon ka fisa san kɔni i maa min yɛrɛ tɛ sigi ka baro kɛ bon n'a nana i fɛ yen kuma la a b'i gêner nin nana bi dɛ mun de bɛ yen donc an tɛmɛ tɔ ka to ka jɔ ɲɔgɔn fɛ an ka baro an tɛmɛ tɔ ka occasion profiter an ka baro kɛ ni ɲɔgɔn ye hali bi tɛmɛ dɔ ka baarada la i jɔ ka 5 minutes kɛ i ka tɛmɛ ni waati dɔ sɔrɔ ni a b'a ka so problème tɛ yen n bɛ fɛ ka na hali baro k'i fɛ waati min hiwaru ka ɲi quoi baro ka ɲi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ baro bɛ se ka na ni fɛn dɔ ye o ye a tafahum ɲɔgɔn faamu baro b'a to ɲɔgɔn faamu bɛ na c'est ça ni ɲɔgɔn faamu nana i b'a tigi dɔn ni mɔgɔ baro kɛ i b'a dɔn quoi bon a bɛ se ka kɛ hali n'a ye ko dɔ kɛ a bɛ digi balima dɔ la a bɛ n'a fɛ non kana kɛ sisan ne ni min baro kɛ ka jan n b'a dɔn quoi mɔgɔ sugu min don a ye nin kɛ ka da nin de kan ka da nin de kan o ni bɛ se ka lafiya parce que ni mɔgɔ bɛ to ka baro kɛ a yɛrɛ bɛ kuma minnu fɔ i b'a ka lahalaya dɔn quoi i b'a ka lahalaya dɔn ni tuma dɔ la i bɛ se k'a ka famille cogoyaw yɛrɛ dɔn ou i bɛ se k'a yɛrɛ ka ɲɛnamaya taabolo dɔw dɔn i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ mɔgɔ ka ɲɛnamaya la o bɛ to k'a tigi degun quoi tuma dɔw la hali a bɛ dimi a yɛrɛ ma bon n'i y'o dɔn mɔgɔ la bon i bɛ taa sɔrɔ ko dɔw bɛ a bɛ dimi ka kuma jugu ni fɛnw fɔ i b'a mɔgɔw la faamu k'a fɔ nin ka ko an kan ka bila minɛn dɔ an ka faamu quoi parce que a ka vie kɔnɔ nin bi tan nin bi tan donc n'o bɛ yen i kan ka faamu ko min bɛ yen ala k'a hakili ɲuman d'a ma o tuma la baro ka baro kɛ baro bɛ fraternité fɛn quoi bon a bɛ se ka kɛ e ni frère dɔ baro tɔ a bɛ se ka balima wɛrɛ ka kibaru bon
ni balma ya ale bɛ nin kɛnɛ na tan yɔrɔ ko ne ma se k'a faamu dɛ e fana bɛ se e b'o dɔn i b'a fɔ non a kana o bila i kɔnɔ ale t'o mɔgɔ ye mɔgɔ ɲuman don mais i b'a sɔrɔ nin de kɛra nin de kɛra nin de kɛra a b'a fɔ bon lafiya sinon a ko kun ye ne degun donc baro ka ɲi quoi an ka baro kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ donc ça ninnu ye fɛnw ye minnu kɔni de nɔgɔyara nin waati in na waati yɛrɛ bɛ ka koron k'aw fo ka wale ɲuman dɔn ni balimaya sinsinnaw a n'a kɔlɔsi la an bɛ Ala subahanahu wa taala deli Ala ka a ɲɛ ka di an ma an kɔni k'a dɔn k'a fɔ silamɛ a n'a silamɛɲɔgɔn dɔnnibagaw ko k'a bɛ i n'a fɔ tɛgɛ fila de dɔ bɛ dɔ ko ka dɔ jɛ an bɛ taa n'o base de u tilala ka dɔ wɛrɛ fɔ ko al-akhu mir'atu akhihi silamɛ ɲuman k'e dungare y'i balima silamɛ de ye quoi nka a b'a yɛrɛ ye i la e de bɛ sira jira a la ya rabbi Ala ka hakili ɲuman d'an ma Ala ka hakili ɲuman d'an ma fɔli Ala k'a sabati ka baara kɛ n'Ala ko nɔgɔya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.